Tabokri Jotorisha, Kodor Kokba, Khowai Twimao, Asaidrom, Absa Kwlwini, Mangkwthwi, Marmanu Kitingi, Belai Kamang Salaya, Amchai, Patimung Tilemura Thani, Dosmi Kato Toma, Khowai Twimao. ঘটনা দেখতেছি নদীর ভিতরে কে জানি একটা বাচ্চা ফেলে দিয়ে চলে গেছে। ওখানে দেখলাম পরে এসে দেখলাম এমন অবস্থায়। ছেলে মেয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছেন এটা বুঝছেন? এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ এসেনি ঘটনাস্থলে? হ্যাঁ পুলিশ তো এলে। কোন জায়গা এটা? এটা তেলিয়ামুড়া রাজনগর দশমীঘাট। কি মানে কোন জায়গার মধ্যে এটা? এটা খোয়াই নদীতে। জলের মধ্যে নাকি? হ্যাঁ। আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে এখানে 22 গড় যে ব্রিজ আছে, ব্রিজের যে নদীর জলে একটি নিউলি বর্ন বেবির ডেড বডি পাওয়া গেছে। রেকর্ডিংলি আমরা এখানে আসার পর এটাকে রিকভারি করে নিয়ে যাচ্ছি। এখন তদন্ত চলবে, যদি কোনো ক্লেমেন্ট থাকে আসে আমরা এটা। স্যার প্রাথমিক তদন্তে কি মনে করতেছেন কোন জায়গা থেকে আইতে পারে এটা? এখনও কিছু বলা সম্ভব না, কারণ এটা এখন তদন্ত চলছে। তদন্তের পরে সবই ক্লিয়ার হবে। স্যার আরেকটা বিষয় আছে, তো আমরা ওই বিষয়টা দেখছি। স্যার ড্রোনটা ছেলে না মেয়ে? ফিমেল। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आशेमा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंर मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन। ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय।